हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई नई वीडियो। तो आज के चैलेंज में देखिए क्या है। यह है पनीर की सब्ज़ी, यह है लुच्ची, यह है तोरतांग तालोंग, यह है एग रोल और साथ में एग रोल की चटनी। मैं चैलेंज करने वाला हूँ बिना पानी के। तो क्या लगता है आपको चैलेंज पूरा हो पाएगा? जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं।
एग रोल।
बाय बाय।